siapa yang aku nama? Ini Thailand baru darat. Itu tabung repair dong. Tabung repair dong. Tabung repair. Kakamani bawa hai lokorong ni thani mana bawa hai rok. Kepala yang nani dikitnya borok to ngomong ko ketemu ko mana mari rong ni bahai mo. Kakamani itu mutamati aner to passing na yang action jagan action one subi to mari. Ini je lukurok kohom dong. Kan orang file jabut dong bagai one sugo borok bojatan anu doan hamne. Kepala yang ya kalau lokorong kita ke tam hamkare. Kepala yang ya kalau sini kalau ma sini edisi area wajah developing ya developing nan bagai apa osteos samu kanan bagai shortkan sana. Sini mungkin seri sih. Sini mungkin ani mungkin bisu dah rumah. আপনার নাম? আজকে ভোট নিয়ে আপনি কি প্রতিক্রিয়া দিতে চান? আজকে ভোটটা এই পর্যন্ত আমি প্রায় 8টা ভোট সেন্টারে আমি পরিক্রমা করেছি। সেই জায়গাতে আমি দেখতে পেলাম 8 নম্বর বুথে সেই জায়গাতে আমাকে বিজেপি কর্মীরা ভোট এলাকায় ঘুরতে বাধা দিয়েছে। তারপরেও আমার 19 আন্তরিক লাগাতি 10 নম্বর বুথ দাঁড়িয়াথর ওই জায়গাতে আইপিএফটি আর ত্রিপুরা মথা দুই দলের মধ্যে মারপিট হওয়াতে জনগণ বৈভিত্তি কিছুক্ষণের জন্য এই ভোট দেওয়া বন্ধ হয়েছিল। এখন স্বাভাবিক চলছে। মেন কথা হচ্ছে জনসাধারণ দেবতা যদি শান্তিপূর্ণভাবে ভোটটা দিতে পারে তাহলে আমাদের বামফ্রন্টে আমি প্রার্থী হিসাবে আমি জয় নিচ্ছি। দুই একটা বুথের মধ্যে কি ঝামেলা হয়েছে আপনি কি বললেন এবারে আপনার এলাকার মধ্যে? ওইটাই আজকে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি বিজেপি আইপিএফটি সরকার এই সরকারের আমলে মানুষ গণতন্ত্র বিশ্বাস হচ্ছে না। যেভাবে নিজের ভোট নিজে দেওয়া ওইসব যেভাবে সন্ত্রাস চালাচ্ছে তাতে আমি এটাই বলবো যেহেতু ভোট একটা উৎসবের মতো যার খুশি যাকে ভোট দেবে শান্তিপূর্ণভাবে যাহাতে ভোটটা দেওয়া যায় সেটা যদি নির্বাচন কমিশন সেগুলি যদি নজর দেয় তাহলে খুব ভালো। জয় সম্পর্কে কেমন আশাবাদী? হ্যাঁ, শান্তিপূর্ণভাবে যদি ভোটটা হয় জয় নিশ্চিত। এখন পর্যন্ত 223 টোটাল ভোট কয়টা পড়ছিল এখানে? 223টা ভোট কাস্টিং হয়েছে। আচ্ছা, কয়টা ভোট টোটাল ভোট আছে এখানে? 841 ভোটার। কোন সেন্টারের নাম কি? 19-26 লাঠিয়াছড়া হাই স্কুল S/E/W। এর কোনো সমস্যা নাই তো কোনো এখানে? না, কোনো সমস্যা ঠিক আছে না? Lukuk nong ni constitution problem dia sakit nanti. Sini constitution program ini ang 19 am tuli golakati sini buat asuk kaya ang asuma hani phaiman rena hani phaimani hani buat ya glo oro list check khaji ni jaga list check khajan thangmani ani list goroi
ana ma babu ni khe tongo ani khe gore ke ni gore nang but mare gala khano hai ani ai ka tongo ang agi bo but di phayu tang ang but mare yang nai hanai ang nok bisingo thangai but ma jaga sungi kya sungmani ya golo borok saka ko abo sini sung jo oro just ani upore tongo sabo be ko abo tongo sector officer returning officer borok sai manai suno just mani ro hoka aku kha je list hoka sunga bun motono sungoro nai tongo sungo mo sai malia haka tabu sabai malai ne ne sung tot sini but rena ne odikar tongo sung sini ribo phaijak আর ka tangang tak tam khaya cha hni bongla sangka sing tabu saimia nang returning officer bai malai ka ang returning officer bai malai সম্ভব ya hne ang bor ba simi kok sai angkor pheman ya goloke thanya malai ani ke koi sang phaija ga loge an boi sang phaija uma bora bumpun mari bong bolis kri phut hai om bahai ke nai ba ka ani simi ta tam ma hai go dong lang ta kamal jo to ni sing tong shu ani paran taw lang khus khanya malai sikle jar ta kai but kana ra bo maria agi je kai tongai bo maria ani para simu buya tabur khana mala para ne thek ja tabu alga para ponja sogi be kya maria bot ob tang maria ang nai ang asuk bosori phai tongi bang tap tang but maria ang nai ani odikar se tongo ngela but adikar hanai na dibosle ujapi to khlai jago palong khai ja tab ang tang but maria ang nai ang je spono but maro thong te ani loge je ara but kai ara bo tabu jara but kai tongai but maria ro bo boro bo maro thong hanai ang mo kobok jao sini और जे अकरा ज्यादा ऑफिसर री ड्यूटी जरा बुट नि ड्यूटी क्लाइ तंगनाइ र बरसं का बनंग कौन से तीस बरसं माधव किला हाई स्कूल आसु गतिनि और सिनि बुट नि आसु थाइ वो जगह आमतली गोलागाती 19 आमतली गोलागाती हां ठीक है तो नि निसिमे ना नंग पारनि कम बरनि बुट काया माने आगिर जाक ताबो बुट लिस्ट फाया लिस्ट फाया ताबो सं मारिया बुट नानि फाइ माने आं ता तंग आं बुट माने आनि सिमु बे म जतन only kata perma 819 गुलिराय देव वर्मा 821 821 746 आनंद देव वर्मा 46 बुट सेंटर नंबर बस कब 19 ने 27 मंगलजीत पारा तब जरा स्कूल वेस्ट विंग ता तब जरा कास्टिंग बस तब जरा कास्टिंग का 732 तो बस परसेंट कले कना सर परसेंटेज संख्या was 69.09% कोनो असुविधा मेसिन नष्ट आबा है कोनो पार्टी मंग नष्ट दा आबा है तोनी तिने चाहिँ कामा केन चाहिँ लेखा अझ त इकरा तीनटा पार्टी निर्वाचन त आईएनसी आईएनपीटी है बीजेपी तीनटा पुलिस एजेंट तंटा खरन लेखा कोनो पार्टी मंग सितरा कोनो 151 Kaso but sulo ta kon jaka borok kama. Kaso sulo rasa ni no. Bosan ka kaste. 750 70%. ada pasien ka sido ay kaya kuma 70% ka hada. ada no ba Ada sulo ka 192 tiksa dorri. dorin no betul sini dorin semua yang kita ka buri do pasien ini 192 bura buri do beru terus basho lagi beri jese mes keran lagi
Casting to the hijab mote jengna nangmana abo hake nang dongo. Haipano tini anio constitutional rigging bedalang jak BJP rok kabangma jaga rigging khalajak abo Chelikhola 19 ni 2 number 19 10 19 18 19 19 21 sin buta rok ekbar but maria rigging aro pura BJP tei non buta rok faina aro violence khalanya sin buta rok no sigiri sokor khalai nogo bokas bo tei but kendro faina serlia jaga borok apa kokre angabono ponyai ripuling nani ingtheng 19 1 19 10 19 18 19 19 21 aro ripuling ni bagang dabi khalayo ang aru no barbar obijog khalaika কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নাই নানাইনা নাই সব কোনো নাই এখনো পাঁচটা পুলিং স্টেশন বড় রিগিং খালাইপনো কিন্তু কপলাই তো আং নং নাই কপলাই না আবো আং কনফিডেন্স দं গুরি নাই বড় নিজে সারামা মানে কনফিডেন্স আং জিত নাই abano karitai kuno mungsa pati mungsitra rokto abono party mung sitra bukhara to khara khlai rohal lakha sin borok violence khlajan try khlai jong tabu buko ekta buto borok chesta khlai jong sa chogoi jong taw koliram hai jaga rogo borok phatani buta borok ti phenyai gonnokol violence khlajan chesta khlai jong sangabo potirut khlajan sungmo mukobela khlai jong abo haja pai khaje bot 이거 tabuk 4초